انسان میخواهد که مال و محصولات خوب و صفت را استفاده برد. خصوصا بانوان که زیبایی را دوست می‌دارند همیشه توجه به مواد آرایشاتی خوب و برند و آوازه‌دار، همچنین شامپون، گل، دیگر محصولات ها دارند. مال و محصولات شرکت فابرلیک را به هر یک شما توصیه می‌دهم. صفت اعلی، نرخ دسترس. همچنین بانوانی که در خانه نشسته می‌خواهند مبلغ به دست بیارند، فرصت خوب است برای آسان به دست آوردن مبلغ. شما می‌توانید در خانه نشسته طریق تلفن فرمایش بگیرید و با این واسطه پول به دست بیارید. اگر شما از آن نشده از مال و محصولات شرکت فابرلیک خریداری کنید، پس اینجا رقم و صفحه الکترونیشان را می‌گذارم. می‌توانید 26% مال و محصولات درکاریتان را به دست بیارید. قرار می‌خواهم به هر یک شما. Agar iş biz ne yapacağız bu?
Na, osej taşı. Na, osej taşı. Ha. Kapıyım. Uşağım bir İt bir şey. Bizi çekiyor. Zar çekiyor. kenarlı. İkrar coşkun. Uy. Ay, şaş kesti. Ay, reşaş mı büyük fakat ki? Ay. Gerek kim olsun? Tane? Saçı kim oraya gidiyor? İşan уже pside. Ne çok pside. Ne işe bu ne ko? Ай, не, давай, так же. Чиркала торус. Чиркала какие? Una будет видео. May, yapırım. Ay, tamam kadar ücret. Çıkan eşek var.
نه тамошобинон карочи омадем борон истори нишон мете борон саркасе якта нимта нам хаз медроим дига бо мечинем ба мерим ҳаво авр кайги хачиндем хела чиндему дастон безебш некине бини зарб зарча дастон ҳоли навбат нест исмедроем тандир чироғака бини тарнашаем ку соз инҷа исода мошина биёра мардак иҷа мона кида усмондага тарнашаем то усна таптар мешем баъд барои биёрем да иҷа монам не исмедроем ма гуфтум намедроем метарсам хилам тоқа дарони ида биёя ба дукаса медроем неки малина бисёр беҳад малина бисёр набасте на оголка истай набине колка денҷа бу Şöyle. Sahte kal. Ne olacak bu? İnemiş kanayı. Barışar xis. Kalk inemiş. Una bu cudata. Ada hava kuşa. Una. Свежее.
тамошобинон, мо аллакай хона омадем, расидем. Чиқадида хоҷ чини рафта будем. Мо омадем яке бора заказ ма гирифтам. Хайҷа заказ хела буд. Каструл буду. Бо шоткаи зубнои паста буд. Хай омадан яке бора заказ ома додам дастои бошон. Баъд омадам хона. Нами шампун беҳад шампуни хушрӯ. Сари ма дафоида кардам мӯи саро. Беҳад шампуни хушрӯне ки ва полотенсашам гап нест. Полотенсашам беҳад хушрӯ. Як тагирфа истифода бурдум. Димшай. Аси кушомша. Полотенсаем хе даст қоқ кунӣ. Не ки калони хушрӯ буде. Махам айда ҳакае ки не калон де. Қиматам не арзон. Беҳад хушрӯ ова мечина. Ба якани хали мишок заказ кардам барои стирка. Хела чиз заказ кардам. Доска заказ кардам. Оли хай сурача мемонам. Чиқали доска буд. Каструл буду. Ним майда чайда заказ карда гирдам. Хай весои боша додуму. Нами нёшмон мада хилмда. Доска барои хилм заказ карда гирдам ки клиент кашид гирифт. Гуфт хай ямате. Баъд ахири кара заказ мегирем. Гуфтам хай биё майла. Наи паста шӯякшам беҳад хушрӯвай. Ма якум бор гирифтам. Буш беҳад бӯи хушрӯ дора. Беҳад буш хушрӯвай. Инем хе тамошобинон. Карочи ҳамҷа боша влога ба охир мерасонем. Тор влогҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худо нигаҳбонатон. Раҳмати калон ки маро дастгирӣ мекунед, влогомро тамошо мекунед.